بسم الله الرحمن الرحيم جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. सारे झूम झूम के पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह. बड़ी आसान तरीन नात है, सारे मिलके पढ़िए सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह. आज से कमे तेरा दीवादेरी है, क्यों दिल उदास घनेरी है. आज से कमे तेरा दीवादेरी है, क्यों दिल उदास घनेरी है. दोनों विच शौक जगेरी है, अज नैना लाया क्यों झड़िया. सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह. मा अजमलका सुब्हानल्लाह मा अजमलका सुब्हानल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका. किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख आँखां किथे जा